ትግራይ ናብ አዲስ አበባ ተኸይድ ዘለኻ መንእሰይ ናይ ብልጽግና መጻወድያ ዝበለጸት ጽጋዕ ኣለኻ ይብሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣቦ መንበር ውድብ ህወሓት። ብታሪኽ እንተኾይኑ ትግራይ እትቕበሎ እምበር ኣሕሊፋት ትቦቕንጣብ መሬት ፍጹም የለን ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌትናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ መንግስቲ ፌደራል ብቤት ምኽሪ ፌደሬሽንን ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያን ኣቢሉ ዘሕለፈ ውሳነ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጽንተታዊ ኩናት መቐጸልታ ብምዃኑ ደቂ ትግራይ ዘለውና ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ንጎኒ ገዲፍና ብሓባር ክንቃለሶ ይግባእ ክብሉ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ኣይተከላለ ሓጋዚ ሓቢሮም። ውሳነ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ተራን መረጻ ተባሂሉ ዝወፀ ውሳነ እንተይኮነ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኣምሓራን ኣብ ዘይዛረግ ወንፂ ብምእታው ጽልዎም ድኹምን ትርጉምን ዘይብሉ ንምግባር ዝዓለመ እዩ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝናቡ ገብረ መድህን። ኣብ ታሪኽን ኣብ ዝኣጎድኦ ቀጻሊ ስዕረትን ውርደትን ዝስከማ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ብዙሓት ሃገራት ናብ ኣዘርባይጃን ዝገሻሉ ቀንዲ ምኽንያት እንታይ እዩ? እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ዘተ ምስ ግዜ ይሃስስ ንኹናት ዝገብርኦ ዘለዋ ምድላዋት ድማ ናብ መወዳእታ ገጹ ይዝምብል ኣሎ። ኣብ 33,000 ጫማ ዝጠፍአት መንፈስ እታ 180 ሚልዮን ዶላር እትሽየጥ ናይ ኣሜሪካ ድሮን ኣብ ሰማይ ኢራን ተሰዊራ ኣላ። ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት በርእስተ ዜና ፈሊምና ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም። ካብ ትግራይ ናብ ከተማ አዲስ አበባ ትኸድ ዘለኻ መንእሰይ ካብ ካራ ብልጽግና ኣይተምልጥን ይብሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣቦ መንበር ውድብ ህወሓት። ኣቦ መንበር ውድብ ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነዚ ዝገለጹ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ መረጻ ክልላትን ጣብያታትን ኣመልኪቶም ዘመሓላለፈ ውሳነ ስዒቡ ኣብ ከተማ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ዘስምዕዎ መደረ እዩ። ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ መደሮም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ዲያስፖራ ትግራይ ሓድነትኩም ንምዝራግን ዝግበር ዘሎ ሽርሒ ተገንዚብኩምን ኣብ ዝዳግም ኣንጸላልዩ ዘሎ ካልኣይ ዙር ደማዊ ኩናት ከም ወትሮ ኣምባሳደራት ትግራይ ኮይንኩም ታሪኻዊ ሓላፍነትኩም ከም እትዋፁ ህወሓት ትተኣማመነልኩም እያ ይብሎ። ሓደጋ ኩናት ኣንጸላልዩ ኢልካ ናብ አዲስ አበባ ከይድካ ግዳይ ግፋን ማእሰርትን ትኸውን ዘለኻ መንእሰይ ትግራይ ስደት መፍትሒ ከም ዘይኮነ ክትርዳእ ይግባእ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ አዲስ አበባ ዘለኻ መንእሰይ ካብ ካራ ብልጽግና ከም ዘይተምልጥ ተረዲእኻ ምስ ሰራዊትካን ህዝብኻን ክትውግን ይግባእ ክብሉ ገሊጾም። ብተወሳኺ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንትርፈ ብኩናት ብሰላም ክነብር ዘይኽእል ብምዃኑ ኣብ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ህዝቢ ኢትዮጵያ ነንሕድሕዶም ክዳመዩ ገይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ፖለቲካዊ ፀገማት ብዘተ እምበር ብወታደራዊ ሓይሊ ስለ ዘይፍታሕ ኣብ ዘይምልከተካ ውግእ ንኽትኣቱ ትግደድ ዘለኻ ሰራዊት ብልጽግና ፍሉይ ሓይልን ምልሻ ኣነ ይዋጋእኒ ኢልካ ሂወትካ ተድሕነሉ እዋን ሕዚ ምዃኑ ክትርዳእ ይግባእ ክብሉ መልእኽቶም ኣሕሊፎም። ኣብ ሕሉፍ ፖለቲካዊ ዕጥቃዊ ናይ ቃልሲ ምዕራፋት ከም ዝተረጋገፀ ህዝቢ ትግራይ ፖለቲካዊ ራእዩ ሃይማኖታዊ እምነቱ ዕድመን ፆታን ከይጋረዶ ኣብ ህልውናን መሰል ርእሰ ውሳንኡ ንዝመፅእ ብሄራዊ ሓደጋ ብሓያል ኒሕን ውሕደትን ገጢሙ መጻኢ ዕድሉ ዝውስን ህዝቢ እዚ ኣብ ኩሎም ናይ ቃልሲ ምዕራፋት ተደጋጊሙ ዝተረጋገፀ ሓቂ ይብሉ ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌትናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ። ርግጽ እዩ ኣብዞም ዝሓለፉ ውሱን ዓመታት ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ፀገማት ብዘስዕቦ ምኽንያት ፍልልያት ከም ዘለዉ ዘከራኽረ ኣይኮነን። እንተኾነ ሕዚ እውን ኣብ ቀጻልነቱን ክብረቱን ዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ብሄራዊ ሓደጋ ከም ቆፍኡ ዝተተንከፈ ንህቢ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ዝነድር ኣብ መውሓሰሉን ቀጻልነቱ ዝረብብ ተኣምረኛ ህዝቢ እዩ ይብሉ። ነተኽታኹን ፋሉልን ውሳነ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ስዒቡ ዝተራየ ብሄራዊ ንድርን ሕራናን ዝረጋገፀ ሓቂ እውን ህዝቢ ትግራይ ፖለቲካውን ሃይማኖታዊ እምነቱ ብዘየግድስ ኣብ መሰል ርእሰ ውሳኑን ቀጻልነቱን ፍጹም ከም ዘይዋገእ ደጋጊሙ ዘረጋገጸሉ ኩነት ኢሎም። በዛ አጋጣሚ ንመላእ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዘለኻ ህዝቢ ትግራይ ንኣባልነት መሪሕነት ኩሉ ፖለቲካዊ ውዳበታት ትግራይ ንኣባላት መሪሕነት ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ከምኡውን ንመላእ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝረኣኽሞ ዝሕብን ዝተወደበ ቃልሲ ዘለኒ ክብርን ናእዳን ብልዕሊ ኣኽብሮት እናገለፅኩ ሕዚ እውን እዚ ዝተጀመረ ዝተወደበ ቃልሲ ብኩሉ መልክዕ ተጠናኪሩ ክቕፅል ይላቦ ኢሎም። መንግስቲ ፌደራል ብቤት ምኽሪ ፌደሬሽንን ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያን ኣቢሉ ዘሕለፈ ውሳነ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጽንተታዊ ኩናት መቐጸልታ ብምዃኑ ደቂ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ንጎኒ ገዲፍና ብሓባር ክንቃለሶ ይግባእ ክብሉ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ኣይተከላለ ሓጋዚ ሓቢሮም። ኣይተከላሊ ዝገልጹ ኣብ ዝቕንያት ብቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ንምቅዋም ኣብ ከተማ ዓዲ ጉደም ኣብ ዝተሳለጠ ሰላማዊ ሰልፊ ተረኺቦም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እዩ።
ተመዋና ማሕዳር ወሲኻም ከም ዘለዎ መንግስቲ ፌደራል ውዕል ፕሪቶሪያ ክንደ መፍጻም ካልኦት ተወሰኽቲ ጸገማትና ፈጠራ ኣብ ዘለሉ ካብ ዝሓለፈ ድማ ግዛታዊ መሬት ትግራይ ብዓርሰ ፍቃድካ ብምምንዛዕ ቀይሕ መስመር ህዝቢ ትግራይ ከም ዝኾነ ምስ ገለጹ ይኹን እምበር ሕዚ እውን ድሌት ህዝቢ ትግራይ ኩሎም ጸገማት ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ ከም ዝሰርሕን ንሰላም ተባሂሉ ግን ተወሪሩ ዝተረፈ መሬት ትግራይ ከም ዘይሉ ይሕብሩ በተወሳኺ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ተራን መረፃ ተባሂሉ ዝወፀ ውሳነ እንተይኮነ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ኣብ ዘይዛር ጎንፂ ብምእታው ጽልኦም ድኹም ንኽኸውንን ትርጉም ዘይብሉን ምግባርን ዝዓለመ እዩ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝናቡ ገብረ መድህን ተግራዋይነትና ብዝኾነ ኣካል ብዝወሃብ ትካዎ ዝመፀ ኣይኮነን ዝበሉ ዝናቡ ገብረ መድህን ህዝቢ ትግራይ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ፈጢሩ ከይትውረር ካብ ኩሎም ባዕዳውያን ሓይልታት ህይወቱ ገቢሩ ዘጽንሐን ልምዓትን ሰላምን ከም ዘረጋገፀ ኣብ ኮረም ተረኺቦም ገሊፆም ኣለዉ ንመስዋዕትነት ዝተዋህቦ ግብረ መልሲ ግን ጥልመት ዘራያ ተኣኪብካ ወራር ምፍጻም ሰፍ ዘይብል ግፍዕን ጨፍጫፍን ምዃኑ እውን ሓቢሮም ኣብ ታሪኽ ኣብ ዝኣጎዶ ሓዊ ቀጻል ስዕረትን ውርደትን ዝስከማ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ብዙሓት ሃገራት ናብ ኣዘርባይጃን ዝገሻሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣዘርባይጃን ኣብ 2020 ከምኡ እውን ኣብ 2023 ምስ ጎረቤት ሃገር ኣርሜንያ ኣብ ዝገበረቶ ኩናት ኣብ ታሪኻን ፈላማይ እዋን ዓወት ክተመዝግብ ብምኽኣላ ሚስጥራ ንምክፋል ጥራሕ እዩ እንተኾነ ሚስጥር ዓወት ኣዘርባይጃን ድሮናት ቱርኪ እምበር ካልኦት ኣይኮነን ኣዘርባይጃን መዋእላ ምስ ኣርሜንያ ኩናት ገጢማ ሕፍረትን ውርደትን ምስ ተሰከመት እያ ሳላ ባይራክታር ቱርኪ ግን ነቲ ምስ ኣርሜንያ ዝስሓባ ከራኻሪ ግዛት ዞባ ናጎሮኖ ካራባካ ብሓይሊ ሒዛቶላ ወየ ከምቲ ሞደሻ ጥራሕ ዝፈልጥ ነዳቃይሲ ኩሉ መስማር ኮይኑ ይረኣይ ዝበሃል ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ዓያሹ ሃገራትካ ኣብ ክንዲ ምኽንያት ጎንፅታት ዝኸውን ዘሎ ኣጉል ድርሰታት ተኣሊኻ ከመይ ኣቢልካ ሰላም ተስፍን ትዕወትን ዝሓስባ ኣብታ ንወለደታት ዝለከማ ተሓሳስባ ትዕነይኒ ውርሲ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ይቐጽል ኣሎ أبي حمد تجرينا محران نمجيج أو زوسد زكومتن وعلو قمار تبلع مارتين بلوت نقداي بوليتيكا مبرق أفريقيا بعتب زكتات مارتين بلوت أبي أحمد أبس حلف حزب تجرينا محران نمجيج أو حزب محراب بقول نخسر في لزجورو بوليتيكا بزي حسب وشنخ كبير قمار تبلع قبل جلس ولا تقماري لزجلس أخم تقرم حزب تعشاشها أبقول نخان مسلاف استحسب بلس نيرو بعبيوتنا وحل الليبل أتي أب منجو أمريكان إيران زكاة زلوا زتمس جزي هالسن خينات جبرو زلوا مدلوا تدمعنا مودة تجسيزن بلا لا تبايلو أب سويسرلاند كتمة جنيفا بشمكلا أومان استخيرنا كلتين هجرات زتب زكاة قطرة كال زجبت وصيت هيترايلن أتي زتمس تزازم سب السلطان إيران طلبات أمريكا كاب جزنا بجزنا وسخن نعبين خد كم زلوا يقلتو إسرائيل أمريكان أبو حسنا إيران كرم متكعن أب منجو تيران واشنطن زكاة زنبر زرب أبني كل راو مدب إيران ذات كرة راحينيرو تخونت جن اتزتا أبز قرب أوان دحرنا ينوح أوارح مقراص داقما مستجمرة أمريكان إيران بزحن رحقة ميسايلات كتوجد الكمون نعماس يزبولان حتن اتبو دقف كتجدد مخانات فرارح نيرا من محدار بريزيدنت دونالد ترامب مراقب سعنات نفر تحويسو بركز بلوتا دراونا وتن سراويتن نام أخلا مراق أسفيرلو أب عالم زعبي مركب سعنات نفرتي جنرال أرفورد نابس من إسرائيل بزي حلا من محدار ترامب زي كاتن عبيت مراقب سعنات نفرت أبراهام لينكولن جنرال فوردن عسر تخلت مراقب وجاء أوافير لهم أب إسرائيل زركب إمباس أمريكا أبزوت مجلس صراحتنياتات منجست أمريكان أب إسرائيل زركوا سدرا بيتهم بزيكاتهم من هزوت صراحة زد اللي يثبت ناب أمريكا كمل سوت إزازم حلالي فلهم أب مودات زيننا أب 33 شح أما زطفت منفس إتا 180 مليون دولار تشيطنا أمريكا درون أب سمايات إيران تسوير الله أب وشمت سلات فارس كابزلوا أزين سرعة نايس اللي ماشنات حانت زخونة MQ-4C3 بزي زخونة أسر دمنا تريف الله فرس راسيلن مرسيلن صوتها طرح بعلت 20 حدن كسب 20 كلتن لكاتيت 20 شدشن إذا سمايختو قوة تسرحتني أمريكا حيل بحر درون ناي حدقا ملكت دحر مسدادا كابرادار تسوير الله زي ترى ناي تكنيك سحتات زي كون عبي استراتيجيكاوي ودكاتو يتباهيلو أبزي زكايد كويناتي لتنتنتي أبزي كوينات ببنب زي كون بألغوريزمن إلكترومagnetic موجوداتن زكايد للزمن اتم زعاوي عوتات اتم دمس زي سمع اللومن يبلو قالة تنتنت بوليتيكا مباركز كبرات تخطاتل تمدبنا زيناتات زعلات أبزي كم بيتنا سسرنا ينعخم سلام نعخت قراي